Saya akan menjelaskan tentang praktikum 6 yaitu Advanced Explicit Cursor Concept. Objective. First is write a cursor that uses parameters, and the second is determine when a for update clause in the cursor is required, and the third is determine when to use the where current of clause, and the last is write a cursor that uses a subquery. Apa itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas yang pertama adalah subquery atau inner query, dan yang kedua adalah main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dahulu adalah subquery atau inner query, yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Cursor with parameters. Syntax is cursor name, the bracket, parameter name, data type, parameter name, data type, bla bla bla, is select statement. Pass parameter values to a cursor when the cursor is open and the query is executed. Open an explicit cursor several times with a different active set each time. Syntax is open cursor name in the bracket, parameter value, bla bla bla. Cursor with parameters. Pass the department number and job title to the where clause in the cursor select statement. We can see the syntax of this question in the picture below. Declare cursor emp cursor in the bracket p dep number p job varchar 2 is select employee ID last name from employees where department ID is p dep no and job ID is p job. Begin open emp cursor in the bracket xt, sa red close emp cursor, open emp cursor in the bracket xt, it proc and the for update clause. Use explicit logging to deny access for the duration of a transaction. Log the rows before the update or delete. The syntax is select from for update, the bracket of column reference, the bracket no wait. And the example of the for update clause is retrieve the employees who work in department IT and update their salary. We can see the syntax in the picture below. Declare cursor emp cursor is select employee ID, last name, department name from employees, departments where employees, department ID is departments.department ID and employees.department ID is 80 for update of salary, no wait. The where current of clause. The syntax is where current of cursor. Use the cursor to update or delete the current row. Include the for update clause in the cursor query to log the row first. Use the where current of clause to reference the current row from an explicit cursor. We can see the example in the picture beside. The syntax is declare cursor cell underscore cursor is select e.department ID, employee ID, last name, salary from employees E, department D, where D.department ID is E.department ID and D.department ID is 60. For update of salary, no wait. Begin for emp record in cell underscore cursor. Loop if emp record the salary is less than 5,000, then update employees set salary is emp record.salary times 1,10 where current of cell cursor and if and loop and forget to put the slash to execute the program. Cursor with subqueries. The example of cursor with subqueries is declare cursor my cursor is select t1.department ID, t1.department name, t2.staff from departments t1 in the bracket select department ID, count
as staff from employees grouped by department ID T2 when T1.department ID is T2.department ID and T2.staff is less and equal with 3. Selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama adalah buat program PL/SQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen atau department ID dan nama departemen atau department name dari tabel departments untuk yang nilai department ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor yang kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employees yang terdiri dari nama belakang pegawai atau last name, pekerjaan atau job ID, tanggal masuk kerja atau hire date, dan gaji atau salary dari pegawai yang memiliki nomor pegawai atau employee ID kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Jawabannya adalah yang pertama adalah pada gambar di kiri ini. Kita dapat melihat coding-coding yang sebelumnya telah saya buat pada command prompt, dan ini adalah proses untuk menghasilkan gambar yang ada pada sebelah kanan. Hasilnya adalah node 10 is administration, node 20 is marketing, node 30 is purchasing, sampai node 90 is executive. King is at price masuk 17 Juni 87, gaji 24.000. Kohar is at VP masuk 21 September 89, gaji 17.000, dan Dehan is at VP masuk 13 Januari 93, gaji 17.000. Latihan soal yang kedua adalah modifikasi program soal latihan 4 nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current off. Masukkan nomor pegawai atau employee ID sama dengan 176, 174, dan 104 untuk memeriksa hasilnya. Berikut ini adalah sintak yang digunakan untuk menghasilkan jawaban dari soal tersebut. Define PMNO sama dengan 104, declare PMNO emp.employee ID %type equal to number ampersand PMNO vstar emp.star %type is null vstar emp.salary %type begin select NVL in the bracket round in the bracket salary divided into 1000, 0 into vsal from emp where employee ID is PMNO for E in 1 vsal loop vstar is vstar star and loop update emp set star is vstar where employee ID is PMNO dan commit NNN. Jawabannya adalah seperti berikut ini, dan gambar berikut telah menghasilkan jawaban nomor ID 104, gajinya 6.000, jumlah bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlah bintangnya adalah 6, dan kita bisa melihat prosesnya pada coding-coding berikut ini. Sekian penjelasan saya tentang materi ini, terima kasih.